ଏବେ ଏବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ସାରିଛି। ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ 51,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସରକାରର ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧାରୁ ହେଲା। आज पूरा फटाफट जानेवा कि मुख्यमंत्री को कौन योजना अच्छी जो योजना रे आपण मानक 51,000 टंका मिलिबो, एटा योग्यता एवं किपरि मिलिबो, कौन कले मिलिबो, केमिति आवेदन कले मिलिबो, केबे मिलिबो, पूरा फुल अपडेट जणेबी। ता पूर्व जदि भी वीडियोटी भल लगे निश्चित भाव में वीडियो को गोटे लाइक करके चैनल को मध्य सब्सक्राइब करदे, कारण जिते बड़े जहाँ लाटेस्ट अपडेट आसो आपण मैंने से अपडेट सर्वप्रथम पाई पारे। तो चलतु प्रथम से अपडेट उपर नजर पकईवा कि आपण मैंने केमिति पाइबे। तो प्रथम जदि भी देखा ताहले राज्य में गरीब और आर्थिक अनग्रसर परिवार झील मान बहुत ओडिशा सरकार गोटे बड़ घोषणा करुछंती। ये जो आमर ओडिशा रे प्राय गरीब एवं आर्थिक परिवार जो झील मैंने रही से झील मान को साहाय्य करने सरकार किसी गोटे बड़ घोषणा एवं ए घोषणा को लेकिन नूतन भाव आरंभ होता मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना MKBY माध्यम योग्य हिताधिकारी को 51,000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करमितिक आपण मैंने जापार मुख्यमंत्री को नुआ योजना बाहरी। यहाँ गरीब लोक गरीब लोक मानकर जो झील थी पाखे से जो योजनार नाम हूँ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। तो यही योजना अंतर्गत को यही योजना को सर्टकट कह जाए MKBY, जमीती प्रधानमंत्री फसल बीमा को PMABY जमीती कह जाए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को MKBY माध्यम कह जाए। तो ये योजना अंतर्गत आपण गोटे योग्य हिताधिकारी जदि भी होइतिबे ताहेले आपण को निश्चित भाव में मिल 51,000 टंका। बाल्य विवाह रोकवा एवं कन्या संतान शिक्षा को प्रोत्साहित करने यह योजनार मुख्य लक्ष्य रही। मैंने बाल्य कालू जमीती विवाह ठीक कर दियंती सेमिति विवाह को भी नहीं कि एवं कन्या स्थान जिते बेले आपण विवाह कर दौरान से जगार भी ठीक होगा से विवाह को भी नहीं कि एड़ा रही। किंतु यही योजना अंतर्गत मोट 51,000 टंका को निम्न मते प्रदान करा। एटा गोटे निम्न मात्र टेब्रे मध्य टंका प्रदान करा 51,000 टंका सीधा अकाउंट को, किंतु कन्यार बैंक अकाउंट को सीधा सड़क 35,000 टंका ट्रांसफर करा। मैंने जो झीलटी थी आपणकर से झील अकाउंट को प्रथम 35,000 टंका ट्रांसफर करा। जो पैसा कि एबे देखा मिलूँ शाढ़ी कि अलंकार एवं बासन कुसन 10,000 टंका धार्य करा जायछि। ये अच्छी आपणकर जोटा कि 35,000 टंका शाढ़ी किणी पारे, अलंकार किणी पारे, बासन कुसन घिनी पारे है। एवं विवाह आयोजन सजा सज्ज और खाद्यपेय बाकी 6,000 टंका व्यय करा। आपणकर ये जो रही रिजनटा मैंने आपणकर जो अलंकार शाढ़ी चूड़ी ए सबू किणापी आपण को सरकार 35,000 टंका देछन एवं पछरे 10,000 टंका देछन एवं आपणकर जो भोजी हे भोजी अंतर्गत 6,000 टंका आपण को व्यय करा जायछि। तो एबे रही आपणकर योग्यता और शर्तावली माने आपण ए जगार योग्यता हिताधिकारी हेबे किपरि आपण केमिति माने योग्य होई कि ए योजना रु लाभ पाई पारिबे। चलतु प्रथमे मु जणे दोछि। प्रथमे आपण माने देखि पाथिबे बयस सीमा। आपणकर झीर बयस सीमा विवाह समय कन्यार बयस 18 रु 35 वर्ष एवं बरर बयस 21 रु 35 वर्ष मध्य होइतिबा आवश्यक। जदि भी ताकू 21 रु 35 वर्ष मध्य न होइतिबो से केबे भी ए योजना अंतर्गत लाभ पाई पारिबने। कि आपण झील को 18 रु 35 भितर किसी भी न होइतिबा 18 वर्ष रु एबो होइतिबा नहले 35 वर्ष रु तलरे होइतिबा दरकार। एबे रही आपणकर नंबर 2 बासिंदा। आपण बासिंदा कौन अच्छी उभय बर एवं कन्या ओडिशार स्थायी बासिंदा होइतिबा जरूरी, से माने ओडिशार होइतिबा दरकार। जदि भी ओडिशार नाही मानि नियंतु उत्तर प्रदेश एमिति सेमिति अछंती ताहेले ए योजनार लाभ पाई पारिबे नहीं। एबे 3 नंबर रे रहउची 3 नंबर पॉइंट टी रहउची आपणकर वर्ग। यही योजना मुख्यतः BPL
ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗର ପରିବାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧବା ଓ ଅସହାୟ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଯଦି ବି ଆପଣ ବିଧବା ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ପ୍ରଥମ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଆଯିବ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତରେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଟାଇପ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ BPL ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏଇଟା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। କିପରି ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ? ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଇଟା ହେବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନାଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ହେଲା। ଯେମିତିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, BDO ହେଲା ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏବଂ ସଂଗଠନ ମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ଓ ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ହେଲା। ତାପରେ 2025 ଏବଂ 26ରୁ 2029ରୁ 30 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର 59.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ମାନେ 59.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମୂହ ବିବାହକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା କେବେଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇନି। ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବୁ କି କେବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଇଏ ଅଛି ଆମର ଆଶା ଓ ଭରସା। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମରି ଭିଡ଼ିଓକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆଉ ଆମରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ପାଇପାରିବେ।